With the increasingly confident Congress party in the state trying to assert itself, the simmering differences between its legislators and its coalition partners are heading for a final showdown. This intra-coalition war within the state government has compelled the opposition Bharatiya Janata Party to issue a threat to approach the state governor to seek dissolution of the House and go for fresh polls, citing collapse of the state administration. The day of reckoning may be postponed but cannot be wished away. To some it is a fight for survival, to others it is a struggle to dominate. Seeking an immediate end to the intra-coalition imbroglio the Digambar Kamath-led government is facing, Mr. Parakar said that if the feud did not end forthwith between the coalition partners and the Congress leaders, then he would be compelled to approach the governor to seek dissolution of the state legislative assembly. Administrationचो पूर्ण collapse जाला because there is a continuous war going between G7 and G17. G17 and G7 हाज्या मदीं जी लढाई चालू आसा त्या लढाईचो परिणाम म्हणून एकूण सरकारी कामकाज वेगवेगळ्या गोष्टीच्यो स्कीम्स त्यो सगळ्यो टोटल ठप्प पडलेल्या कसलीच गजाल फुडें सरकना कारण नो वन इज अटेंडिंग टू हिज वर्क एज अ कॅबिनेट मिनिस्टर इज नाव हॅपनिंग फॉर ऑलमोस्ट 15-20 days. लढाईमुळे पूर्ण ॲडमिनिस्ट्रेशन उरलेलें सुरलेलें सुद्धा कंप्लीट कॉलॅप्स जाल्लें. हे अशेंच उरत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचें म्हणणें आसा की सरळ सरळ विधानसभा विसर्जीत करून नवीन निवडणुकेची तयारी आमी करपाक हरकत ना. आमी आनी एक 2-4 दीस रिजॉल्व जाता काय म्हणून वाट पळयतात. नाजाल्यार फुडल्या आठवड्यान ह्या संदर्भान पक्षाची लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग जातली आनी ताजेर योग्य त्या प्रमाणान ही गजाल फुडें व्हरपाच्या दृश्टीन निर्णय जातलो. तातूंत भितर एक निर्णय जो आसा तो म्हणजे गव्हर्नराक कॉल करप नेक्स्ट वीक. वी आर वेटिंग अप टू 3rd, 4th. एवरीथींग हॅज इट्स ओन लिमीट. म्हाका दिसता लिमीट सोंपलें. आमची मर्यादा हें पेशन्स सोंपपाक आयलें. We may call on the governor for taking appropriate action by him. Mr. Parakar said the handling of the recent Kurshare accident, shooting at Vasco in a robbery case are some of the examples of the collapse of law and order in the state. म्हणजे काल जेन्ना कुडचड्यां मायनीच्या ट्रका समोर एका टिचराचो अत्यंत म्हणजे ज्या पद्दतीन डेथ जाला ते पळयत जाल्यार अस्वस्थ करता. ताज्या नंतर जी गजाल चालू जाली थंय म्हणजे ट्रॅफिक बंद हें बंद ते एटेंड करपाक म्हाका फोन येता लोकांचे एटेंड करपाक सरकारी यंत्रणेन कोणूच उपलब्ध नाशिल्लो. 2 जाणांक शूट जाले, 2 जाणांचेर फायरींग जालें. प्रश्न तो एक भुरगो फॅन्टसी ताजे तकलेन येवन ताणें केलें बी हो ना. प्रश्न एखादे मनीस सहजपणे पिस्तूल गोंयांत हाडूंक शकता आनी एखादो भुरगो ते सहजपणे इम्प्लिमेंट करूंक शकता. Mr. Parakar said that the struggle between the Congress and the non-Congress MLAs was solely for their selfish gains, mining permits being at the center of it all. Mr. Parakar said that the coup of 7 MLAs were not happy as the Chief Minister had cleared his mining leases and blocked those belonging to some of the coalition partners. ज्या सरकारान जी इल्लिगॅलिटीज चल्ल्या ह्याच्या खातीर ह्यो लढायो आसा. ह्यो लढायो बेजिकली स्वार्थाच्यो लढायो आसा. कोणाचे मायनीचे परमिटां ब्लॉक जाली ताजेर थोड्यांचें म्हणणें आसा की मुख्यमंत्र्यान पत्रां बरयलीं व्ही रमेशाक आनी त्यामुळे आपली कामां करून घेतली.